more information እንፈልጋለን ስላሉ አንዳንድ ሰዎች ይሄንን ሴሽን ኢንክሉድ ለማድረግ ተገድጃለሁ so let's take a step back and then discuss about installation and configuration so probably you guys have done installation and configuration በጣም ብዙ ጊዜ lab environment practice ታረጉ አዲስ ላፕቶፕ ስትገዙ ትምህርት ስትጀምሩ click install ማድረግ graphical user interface ተጠቅሞ it's very simple but በጣም በርካታ የሆኑ የኢንስታሌሽን ዲሲሽኖችን መወሰን አለብን እነዚህን የኢንስታሌሽን ዲሲሽኖች በሁለት ካቴጎሪ እናያቸዋለን የፕሪ ኢንስታሌሽን decisions as well as post installation decisions የምንላቸው ናቸው pre installation decisions የምንላቸው as a SQL Server DBA የተለያዩ various ስብሰባዎች ውስጥ እንገባለን discuss እናደርጋለን there is a request for a new SQL Server probably at this application in-house build ተደርጎ ወይ this website ተሰርቶ or ደግሞ old SQL Server replace ለማድረግ SQL Server install እና configure ማድረግ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል ያኔ እናንተ as a DBA you will be involved discussion ገና ሲጀምር so ይመጡና እናንተ ጋር እኛ ኒዳችን ይሄ ነው ለዚህ application ለዚህ workload ለዚህ website or የሚፈልጉትን workload ይነግሯችሁና we want a SQL Server so you will be a primary DBA or you will be a primary person okay if you want to install SQL Server or if you want to use a SQL Server for your database system these are the questions that I want to ask you so that I can tailor አድርጌ ትክክለኛ SQL Server install or build እንዳደርግልህ I need this information የሚል ጥያቄ ይጠይቃላችሁ ማለት ነው so install ማድረጉ probably it's very simple አንዳንድ ቦታዎች እንደማ automate ተደርጓል so silent installation or PowerShell በመጠቀም command shell easily with a single line of code you can install and then you can configure your SQL Server but more as a DBA more ማወቅ ያለባችሁ ራሳችሁን በደንብ ፋሚሊያራይዝ ማድረግ ያለባችሁ ከነዚህ ከኢንስታሌሽን ዲሲሽኖች ጋር ነው ምንድናቸው የሚሉትን እንመልከታቸው so እዚህ ቻፕተር ላይ or እዚህ ስላይድ ላይ more ጊዜን በደንብ እንትን ብዬ ስፔንድ ማድረግ የምፈልገው እነዚህ ዋና ነገሮች ላይ ነው SQL Server versions ኤዲሽኖች ላይሰንሲንግ ሞዴል እና ነገሮችን ዲስከስ እናደርጋለን installation and configuration security backup recovery but today I just want to focus on the የመጀመሪያዎቹ ሁለቶቹ ላይ ትላንትና የነገርኳችሁ ነገር እንዳትረሱ OLTP እና OLAP workload የሚባሉ ሁለት workloadዎች አሉ so የመጀመሪያው ጥያቄ የሚጠይቁት አንድ ቲም መጥቶ I need a SQL Server ሲላችሁ they don't install SQL Server it's the DBA responsibility to install and then configure SQL Server so I need a SQL Server ሲላችሁ so you just don't simply go and then okay I'm going to install it for you ብላችሁ install አታደርጉም so you need to start asking a lot of questions so the very first question is the workload why do you need a SQL Server is it for transactional system or is it for analytics or analysis system OLTP system ከሆነ ኦንላይን ነው any website application ትላንት እንደተነጋገርነው front end user directly query የሚያደርገው insert update delete የሚያደርገው ነው OLTP system የሚባለው workload የሚባለው OLTP workload or OLTP system or online transactional processing ብዙ ስም አለው OLAP ደግሞ የሚባለው online analytics processing ይባላል or data warehouse ይባላል የተለያዩ EDW ይባላል enterprise data warehouse you know ዋናው ኮንሰፕቱ ግን OLTP ከሆነ it's more of like user face የሚያደርግ ነው insert update delete frequently happen የሚያደርግበት live የሆነ ዳታቤዛችሁ ነው OLAP ከሆነ ደግሞ more of like የሪፖርት ራይተሮቻችሁ ዴቨሎፐሮቻችሁ BI ዴቨሎፐሮቻችሁ ከኋላ ቁጭ ብለው analytics data mining data analysis cube ምናምን build የሚያደርጉበት ሲስተም ነው so it's a separate SQL Server it's a separate database አንዳንዶቹ አንድ SQL Server ላይ ዳታቤዝ OLTP ዳታቤዛቸውን እንዲሁም OLAP ዳታቤዛቸውን ያደርጋሉ you know it depends on the size of the company አንዳንዶቹ ዝም ብሎ ይቀላቅሉታል ግን well organized የሆነ environment ከገባችሁ የOLTP ሲስተም እና የOLAP ሲስተም ሌላ ነው so አንዳንዶቹ እንደውም
production server ይሏችሁ now this is our BI server ይሏችኋል so most of the time BI serveraችሁ ነው ከተባለ OLAP or ደግሞ analytics server ነው this is our OLTP server ካሏችሁ ደግሞ that server is dedicated for online transactional processing insert delete update so more እንግዲህ እናንተ ቤቢሲት የምታረጓቸው or more take care የምታረጓቸው ሰርቨሮች workload-ን በደንብ understand ካደረጋችሁ ለእናንተም ስራ ያቀልላችኋል so if it's OLTP of course you need to keep an eye on the server CPU utilization-አችሁ ወጣ ቀነሰ በምን ሰዓት ነው ብዙ ዩዘር የሚበዛው ለምሳሌ ኦንላይን ሾፒንግ ከሆነ ይሄንን OLTP የሚጠቀመው መቼ ነው ሾፕ የሚያደርገው usually ማታ ነው ቀን ነው ስፓይክ ይኖራል ጠዋት ነው አዲስ ፕሮዳክት ሮል አውት ስታደርጉ ስፓይክ ይኖራል so you need to monitor and you need to alert your SQL server OLTP ሲሆን OLAP ሲሆን ደግሞ usually BI developer-ዎቻችሁ 9 to 5 ነው የሚሰሩት unless you have a global team based in India or somewhere in the world ቁጭ ብሎ ይሄን OLAP system analytics build የሚያደርግ it's usually 9 to 5 kind of እንትን ነው workload ነው ይሄ OLAP የሚባለው so እነዚህን በደንብ ማወቅ አለባችሁ so the very first thing መጠየቅ ያለባችሁ SQL server install ሲደረግ okay so why do you need this SQL server is it for online transactional processing or is it for analysis purpose ብላችሁ ትጠይቃላችሁ ማለት ነው all right so the next thing that I want to talk about the SQL server I mean in this section is SQL server versions additions and licensing so ትላንት እንደነገርኳችሁ SQL server 1.0 ከ1989 ከዛ በኋላ SQL server 7.0 1998 ሪሊዝ ተደረገ አንዳንድ ነገሮች ተጨማምሮበት SQL server 2000 and then SQL server 2005 I'll share this slide with you guys so that you can በደንብ አድርጋችሁ ታዩታላችሁ 2000 ላይ ምን ነበረ 2005 ላይ ምን ነበር and 2008 ምን ነገር ተጨመረ ይሄ 64 bit integration operating system integrate የተደረገው 2008 ላይ ነው compression እና ይሄ geospatial data type add የተደረገው 2008 ላይ ነው 2008 R2 ላይ ደግሞ more ይሄ 64 CPU እና ደግሞ 256 core ድረስ ሰፖርት ማድረግ ጀምሯል እያለ ምን more integration ይሄ BI SSIS SSRS SSS SQL Server 2008 R2 ላይ በጣም more advanced ተደርጓል 2012 ከተባለ ጭንቅላታችሁ ሊመጣ የሚገባው okay always on availability group now so for HADR purpose always on is one of በጣም robust የሆነ ቴክኖሎጂ ማይክሮሶፍት ኢንትሮዲዩስ ያደረገው ነው major change ነው 2012 ላይ 2014 ላይ of course የዚህ always on enhancement አለ 2012 ላይ መጀመሪያ ማይክሮሶፍት always on ሪሊዝ ያደርገው አንድ ፕራይመሪ ኖድ እና አራት ሰከንዳሪ ኖዶች ነበር ሰፖርት የሚያደርገው አሁን እስከ 8 ሬፕሊካዎችን 2014 ላይ ማይክሮሶፍት ጨምሯል ሬፕሊካ in Azure መጥቷል you can have some of your servers on prem and some of your servers in Azure so ይሄ 2014 ላይ መጣ ነው 2016 always on encrypted የሚባል so if you guys here if someone asks you about 2016 so what is the major release on 2016 ከተባላችሁ always encrypted የሚባል የሴኩሪቲ ፊቸር 2016 ላይ ነው እንዳትረሱ በደንብ more 2017 ላይ automatic database tuning ይሄ reasonable online index rebuild 2008 ይሄ more TSA great security ነው 2019 ነው ኤዲሽን የምንለው ይሄ SQL Server on Linux major የሆነ ነገር ነው so editions ስንል ትናንት እንዳልኳችሁ there are principal editions specialized editions or breadth edition የምንላቸው principal editions enterprise standard business intelligence most of the time እንግዲህ enterprise ነው የምንጠቀመው or standard enterprise is like the premium offering like I told you yesterday ሌሎቹ እንትን ናቸው so express edition it's no longer intent Microsoft 2019 ላይ total so ድሮ ለትምህርት ብቻ ለተማሪዎች ለትሬኒንግ ፐርፐዝ ምናምን ማይክሮሶፍት ሪሊዝ ያደረገው የነበረው ነው አሁን ዴቨሎፐር ኤዲሽኑ ፍሪ አድርጎታል ኮምፕሊት ኢንተርፕራይዝ ኤዲሽን ምን አለው በውስጡ እንግዲህ no limit with regard to hardware requirement የፈለጋችሁትን CPU የፈለጋችሁትን memory መጠቀም ትችላላችሁ and then you can host any mission critical databases on enterprise workload and then it's mostly chosen for HADR requirements now more the more robust data warehousing አለው ግን it costs አራት ፎልድ ነው ከስታንዳርድ ኤዲሽን የሚበልጠው 4 times expensive than the standard edition still it's good but
የሃርድዌር ሊሚቴሽን አለው 126 ጊጋባይት ሜሞሪ እንዲሁም 4 ሲፒዩ ብቻ ነው መጠቀም የምትችሉት ማሽናችሁ ላይ ሰርቨራችሁ ላይ if you want to use a standard always on እንትኑም it's enterprise ነው ስታንዳርድ ላይ ያለው አሁን 2016 ላይ ቤዚክ አቬይላቢሊቲ ግሩፕ ብሎ ማይክሮሶፍት ሪሊዝ አድርጓል but still ብዙ አይደለም ስታንዳርድ ሌሎቹን ይዋቸው እናንተ ሶ ምንድነው የኢንተርፕራይዝ እና ስታንዳርድ መካከል ያለው ልዩነት ይሄ ቻርት በደንብ ይገልጸዋል ኢንተርፕራይዝ ኦኤስ ማክሲመም ኦፕሬቲንግ ሲስተማችሁ የፈለጋችሁትን ያህል እንደ ቤትም ያህል ሰርቨር ቢልድ አድርጋችሁ you can install SQL server you can have like የፈለጋችሁትን as long as you can afford to buy hardware ማይክሮሶፍት ሊሚት አድርጋችሁ ስታንዳርድ ኤዲሽን ከሆነ ኢንስቶል የምታደርጉት 128 ጊጋባይት ያለው ማሽን ላይ ብቻ ነው if you have more than that Microsoft is not going to allow you አይሰራም so እነዚህ ሞር ታያችኋላችሁ እናንተ alright so licensing በተመለከተ እንግዲህ ሁለት አይነት ላይሰንሲንጎች አሉ usually you don't really involved in licensing because that's more of like you know የአንዳንድ የማኔጅመንት or ደግሞ የቢዝነስ ኢንተለጀንስ ምናምን I'm sorry የቢዝነስ አናሊስቶች ምናምን ስራ ነው የሚሆነው or project managers ምናምን ናቸው ኢንቮልቭ የሚያደርጉት ግን it's good to know as a DBA you need to know ምን አይነት ላይሰንሲንግ ሞዴሎች አሉ ምን አይነት ላይሰንሲንግ ሞዴሎች ማይክሮሶፍት ሰፖርት ያደርጋል so server እና ይሄ CPU core licensing የምንለው ነው so usually if ለምሳሌ SQL ሰርቨራችሁን አክሰስ የሚያደርግ ብዙ ዩዘር ከሌላችሁ you can go for CAL so client access license ነው so ለምሳሌ ሶስት ሰው ብቻ SQL ሰርቨራችሁን የሚጠቀመው ከሆነ instead of licensing you know CPU or CPU core license ከማድረግ CAL ሶስት ሰዎች ይሄን SQL server access ያደርጉታል ብላችሁ የCAL licensing client access license መግዛት ትችላላችሁ it's less expensive ለምሳሌ እነዚህ ታብሌቶች እነዚህ ዲቫይሶች ከታብሌት ሊሆን ይችላል ከስልክ ሊሆን ይችላል ወርክ ስቴሽን SQL ሰርቨራችሁን ጥቂት ሰዎች ብቻ አክሰስ የሚያደርጓቸው ከሆነ ካል መግዛት ይኖርባቸዋል but if you don't know how many users you have how many users are going to be connected to your SQL server ይሄኛው አዋጭ አይደለም የክላይንት አክሰስ ላይሰንስ ሁለተኛው የኮር CPU ኮር ላይሰንሲንግ ነው so እንግዲህ ላፕቶፓችሁ ውስጥ አሁን አብዛኞቻችሁ at least ኮር i7 ምናምን አላችሁ አራት ኮር ምናምን አላችሁ ላፕቶፓችሁ ላይ so if you want to purchase enterprise edition from Microsoft እንግዲህ you will end up paying almost አራት or you know ሰባት ኮር ካላችሁ ሰባት ሲባዛ በ7000 almost 21k ምናምን ትከፍላላችሁ enterprise edition so እሱ unlimited connection unlimited user ምናምን ነው because you're licensing the core not the users so more ይሄ core licensing ነው እንግዲህ ኢንተርፕራይዝ ሌቭል ላይ ግን ዋጋዎቹን በተመለከተ እንደምታዩት ነው ሁለት ኮር 13700 ምናምን ኮስት የሚያደርገው there is no call CAL licensing የለም ኢንተርፕራይዝ ላይ ስታንዳርድ ኤዲሽን ላይ ደግሞ 3000 ምናምን ብር ነው በኮር so እንደምታዩት ቢያንስ አራት እጥፍ ምናምን ነው ኤክስፔንሲቭ የሆነው ኢንተርፕራይዝ ኤዲሽን ስታንዳርድ 1000 ምናምን ብር ሁለት ኮር 3000 ምናምን ብር ነው የሚሆነው alright so እንዴት ነው ላይሰንሲንግ ሞዴላችንን ፒክ የምናደርገው ካል or core CPU core licensing የትኛው ነው መጠቀም ያለብን ለምሳሌ ጥያቄ ልጠይቃችሁ if you have like 40 እስከ 50 concurrent ዩዘሮች SQL ሰርቨራችሁን አክሰስ የሚያደርጉ ከሆነ የትኛውን ላይሰንስ ሞዴል ነው የምትከተሉት 40 50 is not ideal right 40 50 ዩዘር ካለ instead of just licensing the clients I think you would rather just go for core licensing and that financially it makes sense so እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሊነሱ ይችላሉ which license should I buy አንዳንዱ environments የትኛው ላይሰንስ ነው መግዛት core license ይሻለኛል ወይ CAL ይሻለኛል ብለው አንዳንድ ክላይንቶች ሊጠይቋችሁ ይችላሉ so you should be able to give them core ከሆነ ላይሰንስ የምናደርገው it's unlimited user ነው so CAL ከሆነ ደግሞ so how many users are going to be concurrently accessing the SQL server so so like calculate አድርጋችሁ it's better to go with this one it's better to go with that one ያላችሁ recommendation ትሰጣላችሁ ማለት ነው so የዲቢኤ ስራ the tricky part about the DBA ስራ ብዙ የማኔጅመንት ብዙ ኮንቨርሴሽን ውስጥ ኢንቮልቭ የማድረግ አንዲት ስራ I mean the how to is not difficult to be honest
been in this business for over 6 years now. የሚከብደው part, it's knowing, the operation, የአድሚኒስትሬሽን የማኔጅመንት እንዲሁም የኮሚኒኬሽኑን ሃንድል ማድረግ አድቫይስ መስጠት እሱ ነው ትንሽ የሚከብደው። the how to is very very easy, so you can watch a YouTube video and then you can install a SQL server. You can even Google it. በጣም ቀላል ነው የዲቢኤ ስራ አክቹዋል ስራውን ኢምፕሊመንት ማድረግ። so if I give you like access to one server, ሁላችሁም እርግጠኛ ነኝ just with no exception probably የምትጨርሱበት ሰዓት ይወሰናል እንጂ ሁላችሁም ኢንስቶል አድርጋችሁ ትጨርሳላችሁ። but you need to know the logic behind, you need to know the rationale behind, when you do things. so እሱ ላይ ነው አሁን ዲስከስ የምናደርገው install and configure SQL server. I'm not going to show you how to install and how to configure SQL server. That's I'm sure you have done that several times. አሁን more rationaloቹን እንነጋገራለን። ቢዝነስ ከኛ የሚፈልገውን ዲስከስ እናደርጋለን። Alright, so there are installation decisions. እና ደግሞ ኢንስቶል የሚደረጉ ቱሎችን ኦቨርቪው እናደርጋለን፣ እንዲሁም ኮንፊገር እናደርጋለን። Alright, so installation decision. Before installing a SQL server, there are things that you need to do. The very first one is going to be determining the appropriate hardware and software. Okay? ጭንቅላታችሁ ላይ ሊመጣ የሚገባው ነገር ለምሳሌ if I give you, okay, if I come to you and then say, hey, I need a SQL server, and then my team, or ለምሳሌ እኔ let's say የሆነ አዲስ አፕሊኬሽን ኢንሃውስ ቢልድ አድርጌ ያን አፕሊኬሽን ለክላይንት ፌሲንግ ነው፣ ለክላይንት ሮል አውት ለማድረግ እየተዘጋጀው ነው። so I need a SQL server. and then the application developer or the SQL server developer and the front-end developer, I don't need to know how to install, I don't need to know SQL server. So I will come to DBA. So you are the DBAs. So if I come to you and then say, I need to install a SQL server, ስላችሁ የመጀመሪያው ነገር የሚመጣው okay, where are we going to be installing this SQL server? What type of hardware are we going to be using? ለምሳሌ SQL server lives on a Windows operating system line. የትኛውን Windows operating system ነው ኢንስቶል ማድረግ ያለብን? okay, የትኛውን ቨርዥን ነው ኢንስቶል ማድረግ? 2019, 2016, 2017. So you just don't simply say 2017, 2019 አንልም። so is there any specific tool that you need? Is there any specific feature that you need? Based on those questions, you will say, okay, you need to go with Enterprise Edition because you need high availability and disaster recovery. Otherwise, if you don't need, ለምሳሌ አንድ ትንሽ ዳታቤዝ 2-3 ዳታቤዝ ብቻ ክሬት አድርጎ እዛ ላይ አክሰስ ለማድረግ if you don't need any enterprise features, ለምሳሌ always on, compression ምናምን የሚባሉ more enterprise feature ላይ ብቻ ያሉ ነገሮችን የማትፈልጉ ከሆነ you don't need Enterprise Edition. You can just tell them, okay, you should be fine, I guess, going with standard edition ብላችሁ recommendations ሰጣላችሁ. That's why you need to know what are the basic or the main features or the on Enterprise Edition, Standard Edition, እያንዳንዱ ኤዲሽን ላይ እያንዳንዱ ቨርዥን ላይ ያሉትን ሜጀር የሆኑ ነገሮች ማወቅ የሚጠበቅባችሁ እዚህ ጋር ኢንስታሌሽን ዲሲሽኑ ላይ ስለሚጠቅማችሁ ነው። ኦኬ ለምሳሌ ሴኩሪቲ ሞዴላችሁን ትጠይቃለህ። so who is going to access this SQL server? How are we going to be giving access to the application? Are we going to be using a service account? Are we going to be using a Windows authentication? Is it just simply login, SQL login ነው የምንጠቀመው? ለምሳሌ how are we going to be provisioning a service account? Who should I contact to get a service account? Because SQL server as an application, ማንኛውም application Windows ላይ any machine ላይ run የሚያደርግ service account እንደሚያስፈልገው ሁሉ SQL server it's a service account. so service account ማነው provision የሚያደርግልኝ? And then the most important thing, when you install and then configure SQL server, actually before installing a SQL server, you need to make sure that all best practices are followed. ለምሳሌ you need to have a dedicated drive for 10 TB, data file, log file, backup file. You don't want to just put everything in a single basket. ለምሳሌ C drive ላይ you don't want to put anything. Datam, logም 10 TB ምንም አይነት ነገር C drive ላይ ማድረግ የለባችሁ.
because C drive actually is mostly dedicated for your operating system, and then if C drive is full, you're gonna crash. You will end up crashing, your operating system. So you don't want to do that. So placement of file. Where am I going to be placing my files? Data file, log file, temp.db, backup. And then if we are going to be taking a backup, what type of backup do we need? Is it full backup, the differential? What is your RPO, RTO? What type of correlation the application needs? ለምሳሌ አንዳንዱ application, if it's a worldwide application ከሆነ worldwide application ከሆነ you might need different correlation ሊያስፈልጋችሁ ይችላል። የተለየ correlation ሊያስፈልጋችሁ ይችላል። So you can ask ለምሳሌ ምን ያህል ኢንስታንሶች ናቸው የሚያስፈልጉት? አንድ ኢንስታንስ ብቻ ይበቃናል አንድ SQL server ላይ? Do we have to install multiple instances? Is there any requirement to install named instance? I mean, instead of default instance? There are multiple, you will end up, participating in multiple installation related meetings so that you can ask a bunch of questions and then you can answer, and then እያላችሁ finally install and configure ማድረጉን እንደውም ለጁኒየር ዲቪያችሁ መስጠት ትችላላችሁ actual ስራውን መስራቱ, because it's very simple. Oh, so the very first one is, እንግዲህ installation decisions መወሰን ያለበት hardware and software requirement ነው. Okay, so አሁን ላይ በተለይ in the cloud environment hardware እና software requirementአችንን በተመለከተ are we going to be using any type of virtualization? Virtualization የሚባለው እንግዲህ so you can have a physical server, ትልቅ server, አንድ computer or አንድ machine server, you can slice it, you can virtualize እና 3-4 virtual machine አንድ server ላይ ማድረግ ትችላላችሁ virtualization ቴክኖሎጂን በመጠቀም። የተለያዩ virtualization ቴክኖሎጂዎች አሉ። VMware አንደኛው ነው። even የኦራክል VM ለፕራክቲስ ምናምን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ እናንተም። ደግሞ ኑታኒክስ ምናምን የሚባለው የፕራይቬት የቨርቹዋላይዜሽን ሶፍትዌሮች በጣም ብዙ ካምፓኒዎች አሉ ቨርቹዋላይዜሽን ሶፍትዌር የሚያመርቱ። ዋናው ጎሉ ምንድነው? እነዚህ የቨርቹዋላይዜሽን ሶፍትዌሮች ጎላቸው ምንድነው? ሲፒዩ፣ ሜሞሪ፣ ዲስክ እና ኔትወርኪንጋችሁን እንግዲህ አንድ ኮምፒውተር፣ አንድን ማሽን፣ አንድን ሰርቨር የሚያሰኘው ነገር ምንድነው ብለን ትላንት ስንጠይቅ እነዚህ ነገሮች ናቸው በዋናነት። ሶ እነዚህን ነገሮች ቨርቹዋላይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ 120 ጊጋባይት ያለው or 500 ጊጋባይት ያለው አንድ ሰርቨር you can leave 30-40 ጊጋባይት የሚሆነው ለኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ለዋናው ማሽን ለሆስቱ ትታችሁ ቨርቹዋላይዜሽን ቴክኖሎጂ ተጠቅማችሁ you can have 3-4 ቨርቹዋል ማሽኖችን 3-4 ማሽኖችን ሰርቨሮችን on the top of that server create ልታደርጉ ትችላላችሁ። So it's very simple, and on top of that virtual machine you can install Windows, and then you can install SQL Server. One can be your SQL Server, one can be your application server, one can be application web server. የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ላፕቶፓችሁን እንኳን የኦራክል VM ተጠቅማችሁ I'm going to send you በኋላ break time ላይ ኦራክል VM ተጠቅማችሁ you can slice ላፕቶፓችሁን 3-4 virtual machine install ማድረግ ትችላላችሁ. It's very simple. Okay, so እንግዲህ የመጀመሪያው ነገር እንግዲህ ቨርቹዋላይዝ እናደርጋለን ነው። are we going to be installing ይሄ የቨርቹዋላይዜሽን ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ቨርቹዋል ነው የምናደርገው or ደግሞ are we going to be using a physical server? ክላውድ ላይ ነው ኢንስቶል የምናደርገው። ክላውድ ላይ ከሆነ are we going to be using Azure or are we going to be using AWS? are we going to be using የጉግል ክላውድ ነው የምንጠቀመው? የትኛውን የክላውድ ቴክኖሎጂ ነው የምንጠቀመው? ይሄ ቀድመን የምንወስናቸው ውሳኔዎች ናቸው። Okay, very important, but the first installation decision that you need to make is whether you want to use any virtualization or physical server. So this depends on your type and the size of the database. አንዳንዶቹ physical server ላይ መሆን አለባቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ they're okay to be on virtual machine. Okay, ለምሳሌ security አንዳንድ ካምፓኒዎች ለምሳሌ security standard አላቸው። they cannot be on cloud. Azure, AWS, የትኛውም ክላውድ ላይ መጠቀም አይችሉም። there has to be የካምፓኒው ኦን ፕሬሚስ ሰርቨር ላይ ብቻ ነው መሆን የሚገባቸው because of some requirement. ሂፓ ሊሆን ይችላል፣
የሳክ ኮምፕላያንስ የተለያዩ ኮምፕላያንሶች አሉ ሪኳየርመንቶች አሉ ሶ በዛ ምክንያት አንዳንድ ዳታቤዞች they cannot be on cloud መሆን አይችሉም because cloud is የራሱ የሆነ ሴኩሪቲ ምናምን አንዳንድ እንትኖች አሉ ድሮባኮች አሉት እና ስለዚህ you cannot use cloud so እነዚህ ውሳኔዎች የምትወስኑት እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ነው ሌላኛው ሃርድዌር ኤንድ ሶፍትዌር ሪኳየርመንት ነው ሶ ስንት ሲፒዩ ያስፈልገናል ለምሳሌ ቅድም ብያቸዋለሁ አናሊቲክስ ዳታ ዌርሃውስ ሲሆን definitely you need more CPU ያስፈልጋቸዋል because we're talking about a lot of historical data የሲፒዩ አርኪቴክቸራችን እንዴት ነው 32 ቢት ነው 64 ቢት ነው I mean most of the application these days are 64 bit anyway 64 bit is the way to go so እናንተም እንደዛ ነው የምታደርጉት so memory ለምሳሌ so how much memory do we need do we have any information about the application ለምሳሌ ዳታቤዙ አዲስ ዳታቤዝ ከሆነ you don't know how much memory do you need so you need to do some testing some benchmarking ምናምን ማድረግ አለባችሁ ቴስት ማድረግ አለባችሁ ዩዘር ምን ያህል ዩዘር ነው at the same time connect የሚያደርገው ምን ያህል ኢንሰርት ምን ያህል ዲሊት ምን ያህል አፕዴት ምን ያህል ሰሌክት ነው የሚመጣው ምናምን የሚለውን መጠየቅ አለባችሁ then you can decide how much minimum and maximum memory ምን ያህል እንደሚያስፈልጋችሁ and then አንዳንዶች ደግሞ ስኬለብል ፕሮሰሰሮች ኦፕሽኖችን መጠቀም ይኖርባችሁ ለምሳሌ ኦንላይን ሾፒንግ ነው ትላንትና 1000 ሰው ብቻ ከስተመራችሁ ነው ኦል ኦፍ ዘ ሰደን ቢዝነሳችሁ ብሎ ቢያደርግና በ1 ሚሊዮን ሰው ቢገባ you need to be able to scale up or scale down እንዴት ነው ስኬል አፕ ማድረግ የምችለው እንዴት ነው መጨመር የምችለው ሞር ሶ ይሄ ለዚህ ሞር የክላውድ ቴክኖሎጂዎች በጣም አሪፍ ናቸው on the fly you can add more CPU more memory more disk መጨመር ትችላላችሁ እንግዲህ on premises ከሆነ you should be able to add እንግዲህ የሆነ ዳውን ታይም ምናምን ፈጥራችሁ ሲስተማችሁን ዳውን አድርጋችሁ you should be able to add memory you should be able to add CPU cores እና storage attach ማድረግ ትችላላችሁ but these are the decisions that you need to make hardware like I said memory storage operating system this is very important so ለምሳሌ የተለያዩ የዊንዶውስ ሰርቨር የኦፕሬቲንግ ሲስተሞች አሉ ሶ ባይ ዘ ዌይ የኢንተርፕራይዝ ኤዲሽን እንደዚህ ፐርሰናል ኮምፒውተራችሁ ላይ ፐርሰናል ፒሲ ላይ ያለው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ ዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ ኢንስቶል ማድረግ አትችሉም it requires server operating system የዊንዶውስ ሰርቨር ኦፕሬቲንግ ሲስተም የተለየ ነው ኦኬ ሶ ደግሜ እለዋለሁ የዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኮምፕሊትሊ የተለየ ነው ዊንዶውስ ሰርቨር ኦፕሬቲንግ ሲስተም የሰርቨር ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሶ ለምሳሌ 2012 R2 2016 R2 I think 2019 አሁን ደግሞ recently Microsoft has released 2022 ዊንዶውስ ሰርቨር ሪሊዝ አድርጓል ሶ you need to know the compatibility አሁን SQL Server 2019 I think you cannot install on the older versions 2003 2008 ምናምን የሚባሉ ዊንዶውስ ሰርቨሮች ላይ ኢንስቶል ማድረግ አትችሉም so you need to know የትኛው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ቨርዥን ከየትኛው SQL Server version ጋር ይሄዳል ዊንዶውስ ቪስታ ዊንዶውስ 7 ዊንዶውስ 8 10 11 አሁን ላይ መጣው እነዚህ ላይ ኢንስቶል ማድረግ አትችሉም ኢንተርፕራይዝ ወርክሎድ ኦኬ it's a personal የፒሲ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ናቸው SQL Server 2014 ለምሳሌ 2012 R2 እና ሚኒመም መሄድ የሚችለው 2008 R2 ኮር የሰርቨር ኮር ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ ብቻ ነው ኢንስቶል ማድረግ የምትችሉት you cannot install SQL Server 2014 Enterprise Edition on Windows desktop ላይ desktop ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ ኢንስቶል ማድረጋቸው so you should know ለምሳሌ የትኛውን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው የምንጠቀመው የሚለውን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው